Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شهيدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم ترحم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الحاضرين jamaah Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah akan amal ibadah kita, untuk menambah akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dengan mengerjakan ibadah solat Jum'ah di tempat yang sangat mulia ini, tempat yang sangat istimewa, tempat yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah masjid-masjidnya Allah. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan dan kenikmatan yang tidak kalah mulianya, kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan yang juga disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalun ni'mah ba'dal iman wal islam al-afiyah. Paling afdalnya nikmat, sebaik-baiknya nikmat sesudah kenikmatan iman, sesudah kenikmatan Islam, yaitu kenikmatan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan sehat wal afiyah, mudah-mudahan tetap dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang sudah berada di pertengahan daripada bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa, satu bulan yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhur, pemimpin daripada bulan, bulan yang juga dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, yang tidak lain tidak bukan adalah bulan yang mulia. Tepatnya kita sekarang sudah berada di hari ke-14 daripada bulan suci Ramadan. Ini adalah khususiyah, satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita
untuk bisa berjumpa lagi, bisa beribadah lagi di dalam bulan Ramadan. Yang mana banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang Islam yang jauh-jauh hari mereka kepingin masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka kepingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan saking kepinginnya mereka sampai mereka senantiasa memanjatkan doanya seperti apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mereka hampir setiap saat, mereka hampir setiap solat, mereka panjatkan doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa mereka sebelum mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah di dalam bulan Ramadan. Sementara kita ma'asyiral hadirin, mungkin kita jarang berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan ridhahnya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk bisa beribadah ke dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ketika kita sudah dipilih oleh Allah bisa masuk ke dalam bulan Ramadan ini, maka eman jika kita tidak mampu mengambil akan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka eman jika kita tidak mampu mengambil akan fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan khusus di dalam bulan Ramadan yang Allah tidak berikan di dalam bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dari sangat banyaknya keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam satu hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fir Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilah." Andai kata orang-orang tahu akan keistimewaan, akan fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan menginginkan di dalam setiap tahunnya semua bulannya merupakan bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, begitu mudah kita mendapatkan akan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Begitu mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akan maghfirahnya. Begitu mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala-pahalanya. Bahkan ketika kita mampu melakukan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Begitu juga ketika kita melakukan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya 70 kali lipat, bahkan ila alfi di'fin, sampai 1000 kali lipat pahala yang sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan di dalam bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, eman ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan tetapi kita tidak mampu mengambil akan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Eman ketika kita sudah berada di dalam bulan Ramadan, kita tidak meningkatkan akan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih ma'asyiral hadirin, sungguh celaka ketika mereka sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam bulan Ramadan, sementara mereka masih berani untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berani meninggalkan akan kewajiban-kewajibannya, mereka berani meninggalkan akan solatnya, mereka berani tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka ingat ma'asyiral hadirin, sesungguhnya besok annahu yu'ta yaumal qiyamah syaban baqiyan yadribunahu wa yasukunahu ilan nar. Besok pada hari kiamat ada seorang pemuda
yang diseret-seret oleh malaikat, yang dipukul-pukul oleh malaikat sampai mereka menangis. Dari sangatnya mereka menangis, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya mereka akan mengatakan, ma balu hadzal rajul, ma dambu hadza. Alangkah pedihnya, siksanya orang ini. Apa dosa apa yang mereka lakukan sampai para malaikat Allah menyeret mereka, memukul mereka, akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh malaikat Allah, hadzal rajul adraka Ramadan thumma intahaka hurmatar Ramadan wa asallahu taala fihi. Ketahuilah, sesungguhnya orang ini adalah orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian orang ini tidak bisa menghormati akan kemuliaan bulan Ramadan, bahkan orang ini berani maksiat kepada Allah di dalam bulan Ramadan, maka siksanya adalah seperti ini. Maka dijawab oleh orang-orang di sekitarnya, suhkan lahu wa bu'dan, sungguh pantas orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh pantas mendapatkan akan siksa yang sangat pedih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan summan salakh qabla an yaghfira lah. Sungguh celaka siapa mereka yang celaka ya Rasulullah, yaitu mereka orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar daripada bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, anak-anak kita, utamanya dosa orang tua kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan khususnya di dalam bulan Ramadan ini, tarawih kita, tadarrus kita, siam kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadikan termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan menghidup-hidupkan malamnya atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan keluar daripada bulan Ramadan kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahi malikil a'lam biqouli yahdadil muhdadun. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابي الغرر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي نورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام الناس من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابن سيدنا الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى عائشة الرضا وعلى أمهم عند الله والناس حمزة وعباس وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيد اللهم علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام ألا ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء وأوضال الداء خيبة الرجاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أجل وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.